Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kojin Taliban. So in this video, I will explain about need analysis on English language of Indonesian marine pilots. So according to Nunan, 1988, what is needs analysis? Need analysis can be a vital asset for teachers of English for specific purpose, or we can say in an ESP, to identify learners' key requirements or needs and determine the skills they need to develop. Scholars have been debating on the focus of need analysis. Jadi menurut Nunan 19 tahun 1988, analisis kebutuhan dapat menjadi aset penting bagi guru bahasa Inggris untuk tujuan tertentu, yaitu ESP, untuk mengidentifikasi persyaratan atau kebutuhan utama peserta didik dan menentukan keterampilan yang mereka butuhkan untuk dikembangkan. Okay, next is I will explain about three types of needs. Jadi in these three types of needs, there is lacks, wants, and necessities. In this, my journal have three types of needs. First, what English language competencies are required by Indonesian marine pilots to conduct safe and effective pilotage services. And the second is, what are the shortcomings of Indonesian marine pilots in terms of the English language. And the last is, what language skills do the Indonesian marine pilots wish to improve? Jadi di tiga pertanyaan ini, yaitu pertama ada kompetensi bahasa Inggris apa yang dibutuhkan oleh pilot marinir Indonesia untuk melakukan layanan pemaduan yang aman dan efektif. Yang kedua yaitu kekurangan pilot marinir Indonesia dari segi bahasa Inggris. Dan yang terakhir yaitu tiga kemampuan bahasa apa yang mereka inginkan oleh pilot marinir Indonesia itu. Jadi itu adalah three types of needs di jurnal saya. Okay. Next is I will explain four of materials. First is research methodology, and the second is the result of analysis, and the third is pedagogical implications, and the last is syllabus. Okay, next, first I want to explain the research methodology. As you can see on the screen in this below, I show you the data of the participants. So in this data shows that 14 male Indonesian marine pilots, and each one of them who joined a maritime English course in Maritime Polytechnic. Jadi ada 14 participants terdiri dari umur 45 tahun, dari umur termuda yaitu 32 tahun sampai umur 54 tahun. Oke, jadi di sini mereka rata-rata umurnya itu 42 tahun dan rata-rata jadi pilot itu sekitar 10 tahun. Okay, next is the method. This study uses a qualitative descriptive method. Jadi di jurnal kali ini dia menggunakan qualitative descriptive method. The next is instrument. The instrument used in this research is by using question and interviews with participants. Jadi instrumen yang dilakukan di penelitian ini yaitu dengan menggunakan pertanyaan kuesioner dan wawancara kepada peserta. Selain itu, wawancara dengan guru digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif tentang kemampuan bahasa peserta. Okay, the next is data collecting technique. The data of this research were collecting using an questionnaire and interviews to obtain additional information to English teachers involved during course were interviewed. Jadi di data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara untuk mendapatkan informasi tambahan. Dua guru juga dari bahasa Inggris yang mereka
yang mereka belajar itu terlibat selama kursus diwawancari. Okay, the next is data analysis technique. Data obtained from questionnaire, interviews with participants and teacher, simulated recording maritime pilots regulations in Indonesia and Marine English test for sailors. Jadi di data analisis teknik ini dimulai dengan pengumpulan semua data yang diperoleh dari kuesioner atau wawancara dengan peserta dan dua guru tadi, rekaman simulasi peraturan pilot maritim di Indonesia, dan tes bahasa Inggris Marlins untuk terlaut. Wawancara guru juga direkam untuk mencari informasi pendukung tentang kompetensi peserta saat ini. Okay, next is the result of analysis. So the result of analysis, A is English language competencies which are required by Indonesian marine pilots to conduct safe and effective pilotage service. There are 3 I gave you. First is from journal. First is giving advice and giving order, asking and giving information, I'm sorry. And the third is standard marine communication phrase, or SMCP. So first I want to explain about the giving advice and giving order. In this giving advice and giving order, in carrying out duties, participants often have to use English, especially when they accompany to escort or foreign ships and meet foreign ship captains. Sometimes the pilot is also asked by the skipper to handle the ship maneuvers. In this situation, the pilot takes command under supervision of the master. Therefore, they must to be able to give clear and accurate order to avoid mistakes and misunderstanding. So jadi di memberi nasihat dan memberi perintah ini sangat penting untuk pilot, karena mereka harus dapat memberikan perintah yang jelas dan akurat untuk menghindari kesalahpahaman dalam bertemu seperti nakoda kapal asing. Terkadang juga diminta oleh nakoda untuk menangani manuver. Dalam situasi ini, pilot mengambil komando di bawah pengawasan master. Next is asking and giving information. So I got from the journal is questioning skills and providing information are important for good communication. Pilots also needs to have small talk or be friendly with master to build trust and chemistry. Jadi di sini dijelaskan bahwa pilot juga perlu berbahasa basi atau bersahabat dengan guru untuk membangun yaitu trust and chemistry, percayaan dan chemistry. Itu sangat penting. Okay, the next is standard marine communication phrase, or SMCP. In addition to have good knowledge of English, marine pilots also required to know about the IMO, standard marine communication phrase. Due to increasing number international merchant ships whose crews speak multiple languages, communication problems can lead to misunderstanding that can lead to danger. Jadi di standar marine communication ini sangat perlu untuk pilot mengetahui tentang standar aturan bahasa berbicara yang digunakan saat melakukan aktivitas di piloting. Okay. The next is I will explain about the shortcomings of Indonesian marine pilots in terms of English language. So as you can see on the screen, I got 2 data from the recapitulation of the Marlins English test results, and the figure represented of errors in grammar and vocabulary during the pilotage simulation. So we can see from the table here, the result of Marlins English test also revealed that the participants have a low score for the grammar section. Only 14 of the participants score more than 17. The average score of the grammar section was 85. The grammar section of the Marlin test examines the text from knowledge about English grammar or the accuracy
of sentence structure. Mostly the problems occurred in the verb formation when asking a question. Jadi di sini didapatkan data yaitu hanya 14% dari peserta yang mendapat nilai lebih dari skor dari 70. Skor rata-rata tata bahasanya hanya 14% dari peserta yang mendapat nilai lebih dari 70. Skor rata-rata untuk bagian tata bahasanya adalah 58. Sebagian masalah terjadi dalam pembentukan kata kerja ketika mengajukan pertanyaan. Oke, next is kita bisa lihat dari vocabulary word choice-nya. Di tabel lagi kita bisa lihat, so the results Marlin Page which assessed participant knowledge of marine vocabulary found that the majority of participants had good marine vocabulary. The average score on the vocabulary aspect was 80, of which 78 scored 70 or higher. Jadi di sini didapatkan data yaitu skor rata-rata pada aspek kosakata adalah 80, di mana 70% mereka dapat mendapatkan skor 70 atau lebih tinggi. Kita bisa lihat next is the figure-nya. We can see from the percentage of error grammar vocabulary. Jadi di sini kita lihat yang tabel bulat itu 40% dari form errors are not using SMP appropriately. 25% of errors are related to sentence construction, in which the participants made some errors in constructing interrogative sentences. 20% of errors are related to verb formation. Jadi dari diagram di sini terlihat bahwa 45% kesalahan tidak menggunakan SMCP dengan tepat, 25% kesalahan terkait dengan konstruksi kalimat di mana peserta membuat beberapa kesalahan dan membangun kalimat tanya. 20% kesalahan terkait dengan pembentukan kata kerjanya, misalnya alih-alih menggunakan kata kerja berangkat, para peserta menggunakan kata kerjanya dengan kata lain dalam kalimat mereka. 10% kesalahan terkait dengan pilihan kata. So we can see the next is I will explain about pronunciation. From the interview stated above, kita bisa lihat, we can see it can be concluded that the participant realized that they had problems with pronunciation. When people speak too fast, it is difficult to participants to grasp the meaning. Jadi dari kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peserta menyadari bahwa mereka memiliki masalah dengan pengucapan. Ketika orang berbicara terlalu cepat, sulit bagi peserta untuk memahami artinya, terutama jika mereka tidak terbiasa dengan aksennya. Aksen bahasa Inggris seperti Indian, Russia, Chinese, mereka sulit untuk dipahami. Untuk mengatasi masalah ini, biasanya para peserta menggunakan gerak tubuh, body language, for help them to express apa yang mereka ingin katakan. Okay, next is we can see it, the C, skills that the Indonesian marine pilots wish to improve in terms of English language. So first is speaking skills in casual conversation or interpersonal conversation. The second is speaking skill in transactional conversation, and the third is writing. First is I will explain about speaking skills in casual conversation or interpersonal conversation. Recognizing the importance of speaking skills, most participants want to improve their skills through casual or friendly conversation with foreigners they meet while working as pilots, example crew or passenger on a cruise ship. Jadi di speaking skills in casual conversation or interpersonal conversation ini, mereka menyadari pentingnya keterampilan berbicara. Sebagian besar peserta ingin sekali meningkatkan keterampilan mereka melalui percakapan santai atau ramah dengan orang asing yang mereka temui saat bekerja sebagai pilot, misalnya kapten awak atau kapal atau penumpang di kapal pesiar. Oke, jadi itu saja. The next is I will explain
speaking skill in transactional conversation. They have the standard marine communication press, as I said before, SMGP, as guidance. However, based on the pilotage simulation, the SMGP was not used consistently by the participant to facilitate their communication. Jadi di sini mereka memiliki seperti yang sudah saya katakan tadi, mereka memiliki standar Marine Communication Press atau SMCP sebagai pedoman. Namun, berdasarkan simulasi pilotage yang sudah didapatkan dari jurnal penelitian ini, SMCP tidak digunakan secara konsisten oleh para peserta untuk memfasilitasi komunikasi mereka. Karena beberapa peserta menyadari situasi ini dan ingin mereka lebih banyak belajar berlatih menggunakan SMCP lagi untuk pemanduan mereka. Okay, the next is I will explain about the writing. Writing reports is not something that participants have to do every day. They only do occasional tasks. For example, when something goes wrong, however, when they have to write, they find it difficult to correctly. Jadi di writing ini, menulis laporan ini tidak terlalu penting untuk mereka. Namun ketika harus menulis sesuatu, mereka akan merasa kesulitan menulis itu apakah benar atau tidak. Biasanya mereka masalahkan yaitu seperti menulis struktur kalimat, tenses, vocabulary. Oleh karena itu, peserta ingin meningkatkan kemampuannya through writing ini juga untuk menyusun kalimat dengan tepat. Okay, the next is I will explain about the pedagogical implication. Firstly, the teaching and practicing of communication using the Standard Marines Communication Press SMGP through roleplays and simulation should be conducted more frequently and consistently. Jadi pertama, di pengajaran praktek komunikasi ada 3 implikasi pedagogis. Pertama yaitu pengajaran dan praktik komunikasi menggunakan standar Marine Communication SMP melalui roleplay dan simulasi harus dilakukan lebih sering dan konsisten. The next is the linguistic competence of seafarers needs to be improved, especially pronunciation and intonation. Jadi yang kedua itu kompetensi linguistik pelaut perlu ditingkatkan, terutama untuk pengucapan intonasi. Komunikasi melibatkan lisan di mana ketepatan berbicara akan sangat mempengaruhi penerimaan pendengar. Jadi di pengucapan intonasi ini sangat penting untuk para pilot. Okay, the next is the teaching and the learning of maritime English for pilots should only not focus on transactional or technical communication, but also include interpersonal communication and address social cultural competence, because good interpersonal communication and socio-cultural competence will help the pilots to build trust and chemistry with the ship master. Jadi yang terakhir ini pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris maritim untuk pilot seharusnya tidak hanya fokus untuk komunikasi transaksional atau teknis, tetapi juga mencakup komunikasi interpersonal dan kompetensi elemen sosial budaya. Komunikasi interpersonal dan kompetensi sosial budaya yang baik akan membantu pilot membangun kepercayaan dan chemistry dengan nahkoda kapal. Okay, the last is I will explain the syllabus for, you can see it, for the pilots in first meeting. I will explain the objective. Provide a video about process in pilotage. The students will be able to express the process with no mistake in pronunciation. Jadi di sini guru akan menunjukkan sebuah video untuk belajar phrases. Jadi para siswa akan belajar dan mengetahui masalah yang mereka butuhkan untuk memperbaiki di pronunciation mereka. The next is the indicator. Students could be able to explain phrases in pilotage. Students could be able to describe phrases in pilotage. Students could be able to demonstrate phrases in pilotage. Jadi di indikator ini guru akan 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 1
ingin tahu student itu bahwa mereka akan bisa menjelaskan, dan kedua itu bisa mendeskripsikan, dan ketiga itu bisa mendemonstrasikan atau kayak mengaplikasikan seperti itu. Di sini the third is I will explain the material. Seperti yang saya jelaskan tadi, material mereka ini di pertemuan pertama ini memakai Standard Marine Communication Press SMCP. Medianya apa? Medianya bisa dari PC atau laptop, dan atau mereka juga bisa menggunakan smartphone, because we're in this era and anything could be not just from book. Okay, the method is we use content based instruction, because the activities the teacher asks the students to play the video from the link and the teacher guide them to explain them. Jadi guru akan menunjukkan sebuah video dan akan menjelaskan dan meng-guide si anak murid ini. The next is the teacher asks them to describe and give the example of phrases directly. Jadi setelah diberikan materi, guru akan meminta siswa untuk memberikan contoh dan menjelaskan si frasa ini di depan kelas atau di tempat duduk mereka. Untuk assessment, the students are able to implementing the phrases with the partner in workplace. Then they have to record the video with the partners in 5 minutes. Students have to pronounce each words clearly with no mistake in pronunciation. Jadi di assessment ini mereka harus mengaplikasikan materi yang sudah guru jelaskan, dan mereka harus membuat video 5 menit, dan itu tidak boleh ada pronunciasi yang salah. Oke, the learning source-nya bisa dari internet, book, and from Standard Marine Communication Press SMCP. The time we equivalent to 2 jam, 2 kali pertemuan, 2 kali 45 menit. Oke, maybe that's all from me. Thank you. I'm sorry if I say too many words, and for this occasion, as I want to say thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.